Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bersama kami pada hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa dalam TickTalk Moms Coffee Talk. Okay, Alhamdulillah hari ini saya ada tetamu istimewa, ya, seorang ibu hebat dan bersama beliau adalah anaknya, ya, anak perempuannya. Okay, sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita hari ini, mari kita mulakan sama-sama dengan surah Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Bersama saya hari ini adalah Puan Maslina Muhammad. Oh, better panggil Cik Puan lah kan? Mas nak panggil Cik ke nak panggil Puan? Anything will do. Alhamdulillah. Cik Puan. Okay, Cik Puan Maslina Muhammad bersama anaknya Marhaini Mohar, ya, Cik Marhaini Mohar. Alhamdulillah. Boleh Mami panggil Nani je ya? Boleh. Boleh je. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Okay, sebelum kita mulakan perkongsian kita, apa kata kita bertaaruflah sikit dengan tetamu kita hari ni. Boleh Cik Puan Maslina mulakan dan kemudian Nani juga perkenalkan diri. Okay. Ceritakan sedikit ya, sedikit tentang latar belakang apa semualah. Tahu mana nak mula, tapi maybe start with my name, Maslina, Maslina Muhammad. Saya berumur 50 tahun dan mempunyai 3 orang anak. I am currently working. Alhamdulillah, saya membesarkan 3 orang anak perempuan. Yang sebelah saya ni anak perempuan yang kedua. Yang pertama dan ketiga ada bersama, cuma dia jadi main supporter. There's nothing much about me actually. I think there are many wanita-wanita yang lebih hebat daripada saya. So, saya rasa saya nak kasih anak saya bercakap dengan lebih banyak daripada saya lah. So, over to you Nani. Okay, nama Marhaini binti Mohar. Graduated from UTM last year. So, sekarang tengah cari kerja and part time. Umur 24 tahun. Anak kedua Cik Maslina. Itu saja. Itu je. Your Itu hobi je. apa? Hobi What apa? do you like Dia to pandai do? masak. Dia pandai Oh, Masya masak. Allah. Saya So dah Nani tak lah masak. yang do all the cooking ya untuk mama. Yes, saya dah setahun rasanya tak masak. Wah, bertuahnya. She said more than 1 year. More than 1 year. Yes. Oh, tak apalah. Mama dah boleh pencen daripada masak kan? Yes. The luxury of life kan, Alhamdulillah. Yes, okay. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsiannya, atas pengenalan diri. Okay, kalau kita tengok tajuk hari ini, kita akan berbincang tentang, tajuk kita adalah single, pilihan atau ketentuan. Untuk makluman moms di luar sana, untuk makluman anak-anak yang sama menonton Moms Coffee Talk hari ini. Kalau kita tengok Cik Maslina ni, Cik Puan Maslina adalah seorang ibu tunggal, ya, membesarkan 3 orang anak, 3 orang anak perempuan. Kan kalau kita tengok contoh ya, macam selalu kalau ibu apa kita orang lama cakap kan, nak membesarkan anak perempuan ni sebenarnya payah kan daripada anak lelaki lah. Selalunya orang tua bercakap macam tu ya. Boleh tak Cik Mas ya, Mas kongsikan pada semua penonton macam mana, apa cabarannya membesarkan anak berseorangan ya, di samping makna Mas pun bekerja dan tu nak tengok anak-anak membesar. Dah berapa lama ya Mas maknanya bersendirian membesarkan anak-anak ni? Pejam celik about 10 years. About 10 years. About 10 years ya? About 10 years ya, tanpa disedari. So,
time flies very fast. Hmm. Yeah, 10 years. So tugas saya yang saya fokus since being a single mother is actually to take care of them first. Jaga anak-anak dulu. Tapi of course mula-mula tu bukan mudah. Ya. Makan masa, dan there are times that you feel memang down with many challenges kan. Tapi saya selalu bayangkan diri saya kalau compare to wanita di Palestine for example. They lost their husbands to war. Then they are in a war forsaken country, even much more worse than I am. That is perbandingan untuk diri saya, untuk memberi kekuatan pada diri in order for me to move forward in life. Sebab kalau saya rasa kalau saya nak depress, banyak avenue untuk depress. But I choose not to. Bohonglah kalau saya cakap benda tu mudah. Because it's not easy. Masa tu budak-budak ni pun masih dalam sekolah rendah dan sekolah menengah. Masa tu yang sulung umur berapa Mas? Yang bongsu umur berapa masa tu? Kalau 10 years, kakak would be about 15 years. 10 years back. And then adik would be around standard 6. Standard 6 lah. Nani would be around form 2. Form 2. So macam tu lah. So dulu kami tinggal jauh daripada tempat kerja. Jadi it takes me about an hour. Kalau jam about 2 hours nak tinggal rumah, nak singgah rumah kan. Jadi kalau anak-anak tu sakit, bayangkan daripada office, kita rush another 1 hour tengok dia orang dekat sekolah, ambil dia orang kat sekolah. Kita tak ada maid sebab maid kita pun dah balik. So it was quite difficult lah. Setahun tu nak daripada office nak pergi balik. I think that is the logistic issue. Alhamdulillah support from family ada. My mother banyak membantu. Dan after 1 year kita orang kumpul dana sikit. Then we decided to move nearer to office. Jadi bila berpindah tu anak-anak ni sanggup lah. I still remember they were still very little, very small. Dia cakap mama tak payah keluar duit bank lah, ambil duit kami dalam bank. Yang sulung Ya Allah. dia tunjuk bank account dia, mama keluarlah duit daripada bank kakak, ambil untuk beli rumah. In fact all of them wanted to contribute to buy a house which is even though it's small but it's close to where I work. And then dekat dengan sekolah, opposite tu sekolah je. Jadi saya tak perlulah logistik issue lagi. And then bila ada issue apa-apa ke kena pergi run over to school pun mudah. Jadi Allah permudahkan urusan tu. Dan dari sini my children actually grow up very fast. Because they become independent and they orang tahu the value of how to earn money kan. Jadi saya sangat bertuah lah. Dan contrary to what you said, nak menjaga anak perempuan lebih susah daripada anak lelaki. In fact, I am, for the record I am very thankful anak-anak saya tak pernah susahkan saya. Masya Allah. Homework saya tak payah check. Saya tak boleh relate dengan parents sekarang sangat stressful bila anak dia orang tak buat homework. I cannot relate because I don't have that problem with my children. They do it on themselves. They're very, very, very independent. And then they are competitive on their own. Kalau dia orang tak dapat good marks, they will come back home and cry. Dan saya macam, mama tak suruh pun dapat good marks.
So that is why I say they are, I am blessed to have them. Not the other way around, but I think they are my pillar to survive. I would say in general semua wanita akan kata children is their pillar to survive when you are Yes. actually single. My mother, my parents, my even siblings. Adik-adik saya semua lelaki, so dia pun banyak membantu. Kalau saya kena pergi kerja, ada meeting, budak-budak dia demam, orang akan bawakan. And I have wonderful friends like yourself, and many Alhamdulillah. others came forward. Kalau saya demam ke apa, ada je orang mengantar makanan. So ini semua adalah rezeki yang tak disangka. Dan kalau tak terjadi perpisahan 10 years ago, saya tak akan merasa nikmat yang saya rasa yang saya dapat sekarang. Alhamdulillah. Ada nikmatnya dan ada hikmahnya sebenarnya ya Mas ya? Yes, banyak. Sebab kalau dulu I'm very proud to be a wife kan. A mother, kita ada husband semua tu. Dan saya rasa saya takkan belajar untuk bangun tahajud. Allahu Akbar. Saya takkan belajar untuk mengaji. Saya takkan sangka yang saya boleh hafal certain surah kalau tak ada melalui susah ni. Dan Alhamdulillah, sebab dalam kesusahan tu memang perit, you tak boleh makan, you tak boleh tidur, tapi the fact that you tak boleh tidur, you bangun and solat, nikmat dia susah nak cakap. Dan selalunya kalau kita I'm not saying that all women should be single, but I'm saying that I went through that process. Yes. Sebab kalau kita tengok sebenarnya ujian Allah ni dalam pelbagai bentuk kan, dan nikmat Allah tu juga datang dalam pelbagai bentuk kan. Jadi mungkin macam untuk Mas ini adalah ujian ya, dugaan daripada ujian daripada Allah, yang sebaliknya maknanya Mas sebenarnya menukarkan ujian tu menjadi kepada satu nikmat, menjadi hikmah untuk Mas berubah menjadi lebih baik, maknanya lebih dekat dengan Allah kan. Nak tanya Nani lah pula kan, Mama dah cerita tadi. So bila perpisahan berlaku, masa tu Nani tingkatan 2 ya? Tingkatan 2. Masa tu Nani dah faham ataupun Nani boleh terima tak apa yang terjadi pada waktu tu? Honestly, masa Mama cakap pasal apa yang terjadi tu, honestly benda tu macam shocking lah, sebab Nani tak expect pun, and it takes time lah, and tapi I don't know why, instead of being sad, maybe I want to be strong for my mom. That's why I force myself to be happy instead of acknowledging my sadness. Itu satu kesilapan lah, sebab we actually shouldn't burden ourselves with something yang negative, and acknowledge our sadness and communicate with my mom more. I should do that, but instead of that, Nani macam buat benda tu sebenarnya bukan satu reality lah. First of all, it was hard to accept, and step by step, Alhamdulillah lah, makin menerima. Dia macam proses, it's a process, it takes time. Dan sikit-sikit lah kita adapt dengan new environment, and from ada a father inside a house, suddenly tak ada. So macam kita jadi codependent dengan girls inside a house. So macam perubahan tu, would say lah, it's drastic. It was drastic, but itulah sebab siblings pun Alhamdulillah macam very supportive, mama and family.
So yeah, first of all it was hard. Sampai sekarang juga rasa kehilangan tu, but dah mature and acknowledge lah benda tu, and macam Dr. Mami, Mama tu Panggil Dr. Mami. macam Panggil mami je. Panggil macam mami je. macam Mami kata everything hikmah kan. So nampaklah sebenarnya mula-mula tu bila dah rasa benda tu kita tak nampak there's a rainbow behind every rain kan, tapi perlahan-lahan kita nampak the good things of everything. Sikit-sikit lah Allah tunjukkan. And kami pun as siblings and with my mom kita jadi makin rapat. Sebelum ni kita tak communicate more like personally. Macam honestly I didn't know much about my mom. Macam tapi makin lama makin kenal. Yes. So macam alhamdulillah lah for that. So when it happen, ada tak Nani, kan tadi Nani kata macam Nani sebenarnya pujuk diri sendiri kan, macam menidakkan apa yang jadi kan. So when it happen, ada tak Nani menyalah dalam hati ke, dalam perasaan, dalam diri Nani menyalahkan mama ke? Ada tak? Honestly tak. Itu ke? Tak. So I probably blamed myself first. Macam ingat, maybe it was my fault that my parents got into a fight ke apa ke kan. Tapi memang tak salahkan parents sebab parents, ibu and ayah are their own individual. So dia ada life masing-masing, ada choices masing-masing, and I don't want them to like forced to make a decision because of their children. Sebab macam mana mereka sendiri kena fikirkan diri masing-masing. Yes. So I respect their decisions lah. And I learned that semua tak ada salah siapa-siapa. People make their own mistakes, but ketentuan ni macam is actually a blessing instead of a nak kata apa? Something that is bad. It's not something that's bad. Yeah, it's a progression of life, I would say, that you need to progress, and that is actually Allah's plan. Dulu saya tak faham, I do not understand the mechanism of Islam is the way of life. I would think that Islam way of life is solat, mengaji. It doesn't encompasses holistically my life. But when this happened, I could relate that whatever that happens to me dalam seharian bekerja pun, the root cause is always Allah. Katakanlah dalam kerja saya pun, hari ni kena marah dengan bos. Teruk kena marah. So memang first reaction, kenapalah manusia ni marah aku? I mean, why does my boss react to it? But then again, if I believe that Allah is almighty and He is the best planner, which means that Dia yang mengizinkan perkara ni berlaku. Without His agreement and without His rahmat, this thing will not happen. So siapa yang mendetikkan hati manusia adalah Allah tu sendiri. Saya bukan pious dan saya bukanlah muslimah yang baik, saya banyak dosa juga. Tapi bila I understand that basic, then tak adalah marah sangat because Allah mungkin menggerakkan hati bos tu untuk menegur aku. That is how I see it. And that's how I move forward in life. Because if not, I will blame everything, any single thing. Terlanggar batu, batu ni salah. You know? So I decided to make a choice. Macam tu lah. But it's bukan cakap benda tu datang dengan mudah tak. It's progression.
And like they all That, say that mm, they give me the benefit of the doubt to decide. In fact, mm, ada times that I fikir that I want to come back together as a mm, unit, but dia kata buat apa mama dah tak sayang, kenapa nak paksa? mm, I was thinking that why not rujuk balik because of children. You know, mm, my elders say jangan guna alasan anak-anak untuk bersama. Jangan gunakan kami sebagai alasan. mm, When your child say something like that, you mm. tak sayu ke hati? Betul. Because the fact is they are willing to sacrifice their happiness for Mm. the sake of their parents' happiness. So Besar saya pengorbanan banyak anak-anak belajar. sebenarnya kan? Yes, Mm. yes. Sebenarnya saya seorang yang lemah. Tanpa diorang, I don't think I have this strength. Mm. Mungkin Kan macam Mas cakap kan tadi, antara pilihan dengan ketentuan daripada Allah kan. Sebab kalau kita tengok dan kalau kita dengarlah daripada kes-kes ataupun kisah-kisah rumah tangga kan, banyak apa yang jadi di luar sana, concern moms dan concern wanita-wanita yang berkahwin, kadang-kadang mereka jadi takut nak membuat pilihan, mereka jadi takut nak membuat decision kan. Sebab takut nanti apa kesannya pada diri mereka, apa kesannya kepada anak-anak, sehingga kadang-kadang tu sampai sanggup kita katakan mengorbankan diri kan. Mengorbankan diri tak apa, pendam, tak apa, lalui kan? Jadi kalau Mas tengok kat sini kan, macam Mas kata tadi, pilihan dan ketentuan tu, berapa lama agaknya masa Mas betul-betul boleh terima, Mas boleh betul-betul move on. Oh, ini sebenarnya pilihan yang aku perlu buat dan ini sebenarnya ketentuan daripada Allah. Allah dah plan semua macam ni. Berapa lama nak masa tu Mas melalui tempoh tu nak move on? Kalau Mas boleh share. I was married for about 17 years. So it took me nearly 1.5 years to accept. Yes, to accept in the sense that I can look back and not cry. Saya tak pernah, anak saya mungkin tak pernah tengok saya bergaduh Menangis. ataupun saya menangis. Dan saya tak memberitahu kepada ibu bapa saya keadaan saya sehingga I am officially ditalakkan di mahkamah. So you keep it to yourself all those while? You keep it to yourself, okay? Yeah, and basically on maybe after 6 ke 7 months, I jumpa my mother-in-law, arwah lah dia dan sekarang. I jumpa my mother-in-law because I wanted to confide in her. So she was maybe the one of the first person. Tapi saya ingat bila benda tu berlaku, saya tak beritahu orang lain, tapi saya beritahu kawan saya yang seorang peguam. Because the first thing I want to know what is my rights. Okay. Tapi masa tu belum ditalakkan lagi, masih berkahwin. Cuma saya nak tahu what is my rights and my children's rights. Because saya tak nak membuat keputusan based on emotional, but more of facts. Tapi masa tu hati tu sedih lah. However, tak macam mana Allah dorongkan, go to this one first. Cari dulu, faham dulu. And then after that, slowly, because bayangkan, I think perempuan yang melaluinya can understand. Minum, you tak rasa you minum. Makan, satu hari tak makan pun tak apa. Dalam sebulan, saya boleh turun 10 kilo dengan tak makan. Tapi, saya fikir balik, Allah jaga saya tak sakit. Jadi macam seolah-olah berpuasa sebulan tu. You just don't feel like eating. Macam you makan puasa payau, you know.
So bila tu adalah proses untuk saya. First month memanglah nangis, marah semua kan. After that slowly lah bangun tahajud dan sebagainya. So I think contrary to some people, they want to speak to others, tapi saya jenis keep it to myself and then hanya kepada orang yang tertentu saja. Jadi sebab tu diorang tak tahu. Cuma bila dah after 1 year, I think diorang baru faham lah that we have to go separate ways. Yeah, but one thing that I would like to stress here is bapa dia masih hidup dan he is actually wali mereka sampai bila-bila. Yes. Yes. Jadi apa keadaan pun dia tetap wali atau ayah pada my girls. Anak-anak. Yes. Jadi kami tak pernah ada bad blood. I still allow them to meet their father because I think it is a healthy situation. Yes. Well, it's not actually healthy situation because divorce is not always healthy. I mean, it is not healthy, but I mean, I want to maintain that relationship. So on weekly affair, they will still meet their father. Yes, and then we still maintain the relationship with my in-laws. Dan sometimes it's hard, macam nak tendam susah, tapi kena move on. Yes. So tak tahulah dia orang pernah nampak mama marah ke? I mean pernah gaduh ke? Maybe pernah. Ada yang menyahut kat belakang. Nani pernah nampak mama menangis, masa mama rasa down tu macam mana you all lah, maknanya adik-beradik menghadapi situasi tu, Nani, kalau boleh share. You all perasan tak masa mama down kan, masa mama sedih, so apa yang Nani buat, apa yang Sarah buat, apa yang adik buat? For me sebenarnya Nani nampak je mata mama merah. But Nani tak tahu pula sebab divorce. Sebab nak divorce ke apa. Tapi nampaklah perbezaan tension and nampaklah like tak rapat macam dulu. Ada ketegangan tu lah. And Nani rasa the eldest one yang paling rasa sebab dia jenis dia jenis aware sikit apa yang terjadi, maybe sebab sulung. So mama pun banyak cakap dengan kakak instead of adik-adik kecil ni. Ayah pun tak banyak cakap ayah tak cakap pun dengan kita orang pasal benda ni. Mama yang cakap lah, the first one. Kalau My Sarah dia jenis passive sikit, dia introvert. So dia simpan, dia tak tunjuk kesedihan dia. Saya rasa dibandingkan tiga adik-beradik, My Sarah yang paling strong. Paling strong. Like physically, appearance is paling strong. Tapi like I wanna like applaud lah my sister, the eldest one, sebab she was I don't think she was put in a very uncomfortable zone. Dia kena push herself to be matured very fast and take responsibility over us. And nampaklah perubahan attitude dia, sebab dia kena support mama macam tu lah. So walaupun mama tak suruh, tapi they want to assume that responsibility. And then they take charge, Yeah, they take charge. And then it was during SPM, PMR, all those important examination. Alhamdulillah, it doesn't affect them. I think because, like I said, life is about choices. I think alhamdulillah they choose to focus on their studies. Yeah.
I don't expect excellence because excellence is from Allah, but they do their best and they are happy with what they have done. Each one of my children, I think they have their own strength, and maybe to others it's weakness, but to me this is all their strengths. I would rather want to focus on their strength rather than weakness. So they did well in their studies. They did well in socializing with their friends, healthy friends, and then alhamdulillah kawan-kawan dia orang suka datang rumah. And I like children who datang rumah sebab saya kenal kawan-kawan dia, be it guys or ladies, girls. I prefer that way. Jadi rumah ni walaupun kecil ke apa, ramai kawan-kawan datang. Jadi kami diberikan rezeki dengan cara-cara yang demikian. We don't see rezeki itu dari segi duit ke apa, tak. It's the support, it's the happiness that people bring to us. Memang it's not perfect. Kita memang susah, kita memang sedih, kita ada kita punya own challenges. Tipulah tak ada challenges. Sangat tipu. Tapi it's when you look back after 3 to 4 months, alah bodohnya aku hari tu nangis pasal ni, Sedangkan the end result is like, it's actually good. Macam tu. So every time bila saya susah ke, saya fikir tak apa, it will take time. You have to feel the pain. Memang itu adalah proses yang perlu dilalui. Ya, betul. If you ask me if I want to go back 10 years ago, I wouldn't want to because the pain is horrible. It's unimaginable. Bayangkan tak boleh makan. Rugi tau tak boleh makan. Hanya orang yang melaluinya dapat rasa kan. Emang sisters kan, nak tanya kat Nani Mas, emang siblings lah Nani, ada tak pernah bersembang-sembang ke Nani dengan your sister, dengan adik kan, ada tak pernah bersembang-sembang, what happen ya kalau mama katalah one day jumpa someone else kan, ada tak pernah bersembang-sembang perkara ni among sisters? Dan you all macam mana? You all rasa okay tak kalau one day ditakdirkan kan mama jumpa someone else? Macam mana rasa Nani? Selalu je. Selalu je. Dia memang promote saya suka kahwin. Sebab small talks about my mom and especially bila makin growing, macam kita pun makin tua, mama pun makin tua. Mama makin berusia kan, nanti I just want a companion yang good for her lah, sebab dia mama kan suka outdoors activities. Yes. So a partner is different from a child. Maksudnya macam the connection is different. So Nani rasa it's good for her if she wants someone to be in part of her life. And adik-beradik pun okay. Mas Sarah pun cakap asalkan baik. And mula-mula tu masa muda macam susah lah nak imagine mama with someone else. Tapi bila dah makin membesar, kita dah faham yang kita dah faham lah kenapa kita mama. Sebenarnya dia orang nak kahwin. Sebab you all pun nanti nak berkeluarga dah kan. Kesian mama sorang-sorang kan, nanti tak ada partner. So no problem lah. Kalau dah ketentuannya dan selalu tak dalam doa. Dia check notes tu, dia tanya orang lain ada kasih notes. Macam mana nak jawab. Nani doa tak? Maknanya untuk mama satu hari nanti ditemukan jodoh dengan yang boleh yang baik untuk mama. Include tak dalam doa Nani? Yeah.
Nani selalu doakan yang terbaik lah untuk mama dijodohkan dengan orang yang baik. And if not in this dunia, syurga. Di akhirat. Yes. So I always pray lah for the best for her. Bukan doa mama kurus ke? Itu pun juga. Mama nak kurus macam mana lagi? Kurus dan sihat. Mama nak sihat kan? Tapi Mama pernah cakap tak dengan Nani, dengan your sister semua kan Mama tak mau kahwin lagi ke apa ke? Ada tak? Kenapa Mama tak mau kahwin lagi ke? Ataupun Mama nak duduk dengan you all sampai bila-bila? Jodoh belum, I think in life kan susah nak cakap macam tu sebab jodoh ni semua di tangan Allah. Jadi kalau kita terlampau taksub sangat no nanti Allah kasih pula. Jadi lebih baik to be on a neutral ground. Yes. Kalau ada lah. Kalau tak ada. Because Alhamdulillah I enjoy life. I live my life insyaAllah to the fullest. Saya buat aktiviti yang saya patut buat. Lari ke, jogging ke, naik bukit ke, naik gunung ke, and then naik basikal ke, semualah saya buat. So tak pernah rasa sunyi lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan maaflah kalau agak personal kan Mas kan? Tak pernah ke ada orang yang approach selama 10 tahun ni? Ada orang yang approach tapi macam mana nak cakap, kalau tak ada jodoh tu, if pada saya kalau ada jodoh, definitely Allah akan permudahkan. Tapi dia tak pernah menjadi. Yes, dia tak pernah menjadi. Sama ada saya sendiri tiba-tiba bertukar hati kan, dan suddenly I macam you ke ni. You know, it's not there. It's like semua rahsia Allah kan? Jodoh, rezeki, ajal tu semua rahsia Allah. Kan Allah akan kalau tepat masanya, waktunya, Allah kata the right time, insya-Allah. Kan? Mas kan? Sebab tu I kata maybe I tunggu Brad Pitt kot datang Malaysia. Brad Pitt Islam lah, Muslim lah. Ya, betul lah kan. So ada tak pesanan untuk all those moms ke ataupun wanita yang mungkin menghadapi masalah yang sama seperti ataupun peristiwa yang sama yang pernah Mas lalui, ya? Apa nasihat Mas pada diorang, dan untuk Nani juga apa nasihat Nani untuk anak-anak yang mungkin pernah melalui perkara yang sama ataupun mungkin sekarang ni dalam, ya, maknanya dalam krisis ke. Mas dululah kalau Mas nak pesan apa-apa kan. Kemudian ataupun Nani dulu. Okeylah. Saya rasa Mama dulu. Saya not in the position untuk memesan sebab saya rasa saya ni bukanlah terbaik. I have seen many ladies yang single mother yang bekerja siang malam, yang menjadi peniaga di luar sana, bawah matahari, jadi tukang sapu, jadi tukang basuh toilet dan sebagainya. I think I salute them, the fact that they can korbankan tenaga, masa, kecantikan diorang untuk membesarkan anak-anak. Compare to me, apalah sangat aku ni sacrifice. Because Allah kasihkan saya rezeki kerja yang baik. Dan dipermudahkan dengan rezeki untuk membantu membina keluarga. But there are many other women out there who are much worse than I am financially. And education pun mereka tak ada. So bila saya jadi single, kalau saya dengar wanita yang single mother, I feel obliged to help. Dan saya rasa dengan rezeki yang diberi Allah kepada saya bukan milik saya channelkan balik pada society yang macam ni lah. Dan ada juga single mother yang ditinggalkan sebab penyakit, cancer. So it's so much worse than I am. So I think this woman, pada saya mereka adalah penghuni syurga, the fact that they have gone through so much in life compared to me. To me, when I put myself
it's nothing what they have gone through. Perceraian is not the end of your life. Yeah. It is probably the beginning of such beautiful journey, provided you want to choose that path, because life is about choices. Yes, it's not about succumb to your depression, to your emotion state. I don't think so. And it's not easy, but we have to do it. Dan setiap manusia akan melalui dalam jangka masa yang berbeza-beza. Saya maybe 2 years or 3 years. Some people maybe take 10 years. Some people maybe just 6 months, you know. So it's just that different people will go through it differently. Kita tak boleh pukul semua sama. Semua ada kenapa berlaku. Dan masa tu Allah akan bukakan hati you untuk baca Quran, untuk baca buku-buku untuk membantu. Dan to tell you frankly kan, Hanis, bila berlaku macam tu kan, setiap kali bila saya susah hati, I believe in this dan I think you also can relate. Saya susah hati, saya buka Quran translation. Al-Quran. Saya just buka je, apa-apa page pun, it's as if Allah talking to me dalam surah tu. Dan dalam hati saya yang duka cita, saya tak tahu jawapan. Saya buka, saya baca, it's as if this is the answer. Somehow or other. And every time I do that in the morning, bangun pagi susah hati, buka je. Ataupun bangun pagi happy pun buka je. Tengok apa yang seolah-olah yang Allah nak memberitahu saya. Dan that I always do that. I think many people can relate lah. Can relate. I talk too much. So Nani, ada apa Nani nak share? Just nak share what I reflected 4 years. Yang it's okay to be sad. Just don't suppress your feelings at first. Sebab yang penting kita acknowledge lah the sadness and the anger inside of us to learn about our feelings. Sebab there's no such things as fake happiness if you're sincere about it. Lepas tu macam Alhamdulillah, because I have a very good support system. And what about people yang tak ada good, yang tak ada I guess you need to seek help. Jangan suppress everything inside of you, especially when you're young. So seek help anywhere. InsyaAllah there's a solution behind everything. And for me, communicate deeply to your parents. Supaya kita macam tahu the reasons behind everything, instead of living life after that tumbang-ambing kenapa with questions like tu sampai bila-bila. And seek your own happiness. For surely I don't think we come from a broken family. Losing someone doesn't mean our family is less. It's not, it's a complete family. So macam I'm grateful for everything. So it's very easy to be patient, but it's not easy to be grateful. Macam senang je kita nak cakap sabar, tapi senang kita nak cakap kita kena bersyukur dengan apa yang jadi kan. So clever. So macam we learn so many things about ourselves for after so many years, and it's very beautiful. Macam Alhamdulillah. Sebab tu saya cakap I am grateful. Grateful sangat. Masya Allah, kan cantik perkongsian hari ni. Kan kalau kita dapat simpulkan tadi daripada apa yang Cik Maslina, Cik Puan Maslina dan juga Nani share tadi kita ni hidup dalam dunia ni sentiasa kita ada pilihan kan? Sentiasa kita ada pilihan dan kita pilihlah yang terbaik, dan bila kita nak buat pilihan tu always kita rely pada Allah kan,
panduannya. Sebab Allah dah bagi macam-macam, terutamanya macam cerita tadi kan, dalam Quran tu, Quran sebagai mukjizat tu macam-macam ada. Refer lah pada Quran, always go back to Quran, insyaAllah kita boleh find the solution there kan. Dan at the same time, dalam apa juga ujian yang Allah beri, of course di sebalik ujian tu nanti akan ada kan blessing yang menunggunya. Ada hikmahnya kalau betul cara kita menerima ujian tu. Jadi macam contohnya ni kata kan, jangan rasa depressed, jangan suppress your feeling yourself. Kalau perlu bercakap dengan orang, communicate dengan orang, cari channel yang terbaik. Kalau tak ada support system, kalau ada support system yang bagus, itu dah kira rezeki kan. Tapi kalau tak ada, cari, channel it out in the right way. And also kadang-kadang kita tengok macam ujian ni ataupun dugaan ni selalu membuatkan kita jadi lemah. Tapi kalau kita tengok ujian-ujian dan dugaan daripada Allah ni sebenarnya lagi menguatkan kita kan, lagi mendekatkan kita dengan Allah kan. Masya Allah, cantik sangat sharing hari ni. Yang didoakan mudah-mudahan Mas dengan Nani, anak-anak semua sentiasa dalam rahmah dan barakah Allah mudah-mudahan. Dan untuk pengetahuan Mas juga Nani dan anak-anak dan juga penonton-penonton Moms Coffee Talk, kita di Warisan Ummah Ikhlas Foundation ni, kita ada bermacam-macam program. Semua program-program kita ni mencakupi keluarga. Sebab misi kita di Warisan Ummah Ikhlas adalah untuk mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah dan mengqurankan bangsa. Jadi misi kita adalah untuk masuk syurga sekeluarga. Jadi kita ada rancangan program-program untuk anak-anak, untuk ibu, untuk ayah. Contohnya kita ada Simfoni Wahyu. Simfoni Wahyu yang paling terkini ni nanti adalah hari Jumaat ni nanti Hari Jumaat ni bahagian ketiga, kita dah tayangkan bahagian pertama dan bahagian kedua di TickTalk TV channel, di Facebook, di YouTube dan juga di IG. Yang ini, Simfoni Wahyu ni menceritakan tentang kisah Al-Mulk lah. And then kita ada TickTalk Premier. TickTalk Premier ni pada setiap hari Sabtu, dan coming is on the Friday. Yang Friday is international. Friday international, kita ada kita punya guest daripada Indonesia, insyaAllah hari Jumaat ni. Dan kita juga ada TikTok Premier. TikTok Premier adalah hari Sabtu. TikTok Premier kita dah ada, kita dah masuk season 2. Kita dah masuk season 2. Ini adalah sharing concerns ataupun experience daripada anak-anak muda yang ada di Malaysia lah untuk TikTok Premier. Dan selain daripada tu, kita ada juga Majlis Ayah. Yang ini program untuk ayah pada setiap hari Jumaat. Jumaat pagi. Di sini dalam Majlis Ayah ni kita mengupas tentang isi-isi khutbah Jumaat lah. Sebab kadang macam kita yang wanita ni selalu tak dapat pergi ke, kan kita tak ke masjid untuk solat Jumaat. Jadi kadang-kadang, dan untuk golongan ayah juga, kadang-kadang pergi masjid solat Jumaat pun kadang-kadang tak faham apa yang khatib cerita kan dalam khutbah. Jadi kat sini kita mengupas khutbah-khutbah. Dan kita ada juga program-program lain di bawah Warisan Ummah Ikhlas Foundation seperti My Quran Time, Wacana Quran, Soul Fitness. Kita ada mengopi bersama ayah setiap Jumaat petang. Dan kalau kita tengok coming soon, insyaAllah kita ada My Tilawah Time, kita ada My Hadith Time dan juga My Hafazan dan My Tajwid. InsyaAllah itu program yang dirancang lah untuk akan datang. Dan tahun ni World Quran Hour membawa misi surah Al-Mulk. InsyaAllah pada 24 Ramadan nantilah. Dan nanti kita boleh sama-sama ikuti. Itu untuk World Quran Hour. Dan untuk pengetahuan semua semua program-program yang diadakan di bawah Yayasan Warisan Ummah ni adalah melalui funding daripada tabung gerakan Al-Quran. So untuk sesiapa yang ingin menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, bolehlah menyumbang di akaun yang tertera ni insyaAllah. Dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, apa yang kita lakukan di yayasan ni insyaAllah menjadi barakah lah, menjadi pengajaran untuk semua sebab kita nak kembali kepada mengqurankan ummah tu tadi.
Ya, sebab kita apa-apa kita nak kembali kepada Quran, kita nak kembali kepada hadis, ya, sebab kita nak bawa semua. Ya, sebab kadang-kadang kita hanya bercakap kita baca Quran, tapi kadang-kadang kita baca tapi kita tak faham dan kita tak amal kan. Itulah. Ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas, terima kasih Nani atas perkongsian hari ini. Ya, mudah-mudahan ya menjadi iktibar lah. Dan jadi untuk kita ada juga kan sebagai ibu, sebagai parents ni kita ada doa-doa yang kita boleh amalkan. Banyak doa-doa yang kita boleh amalkan daripada Al-Quran kan. Antara doa untuk anak kan kita boleh baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kan, sentiasa yang baik-baik. Macam ada bunyi klik-klik dengar tak Mas? Ada macam interference I think. Kan? Kan? Harap-harap ni tak ada mengganggu lah sebab dah towards the end kan. Okey, terima kasih sekali lagi. Kita sudahi. Terima kasih banyak-banyak Mas ya. Kita sudahi perkongsian kita malam ni, sesi kita hari ni. Malam ni pula. Sesi kita hari ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.